Hürmetli tamaşaçılar, siz alıkonikte çaz lezgi gazete şad haber agakarna. Sadlay fevral dizi lezgi gazete exirimci Çin'a ihti muştuluk ganva. Moskva'da Rusya'nın Federasya'dan milli literatüraya hünürlüğe mahsus programmadın teşkiloyun komiteti Rusya'nın halkların ayarların literatüradın antologiya kılganvay Çehi kitap çaptay akudda. A kitap çi veliko ina gızaf halkari milli ayarlarız talukanva literatüradın eserarva. İ kitapta lezgi haldi vad vekildi şiirarni hatnava ve haber kasat çi aksakal çi dost çi kolega Sacidi Malim ya. Sacidi Malim kes mübarek ra çaz çizaval kesni ikolaktika haber ava toşira i kitap dika ina hahnuaş erka ki aftarika çazkune ihtilatun ganza. Anek olarak Allah ayız literatür deniz yaz, veri milletri, vekilleri, şairi, öyle taluk arnava, ve çekibir taluk arnava kitaba var, kudnava, sistem oda katna, öyle taluk arnava, antologiya kudda vaktunda, zasi Sovyet Pisatil'de خالتي شاعر أربع قرداش زنگونا ساجدی معلم که غزف وادیا ایدرس تعلق شیرر پیرودار اور بودتا پیرودار او تور بودسکتا پستروج کرموس تعدیز گقرا نزا گقار سقدار بور البته اینا يخسر نود ملت و ورقودشتلا ونيس افترار و ویری برکاگلا ویری برزور بازا خود داشتنی ایچی لزگیری که بخت غنا واد کستی هن زخ کلاس باقیت وخو مردالی جلیل و عبدالسلیم اسماعیل و اربع قردشا شیری کتالاتنا بعضی ملت رنگلی گالا سچار قچاریا چیز هیچ دکادی قط بود خود چارچی اکتی ام گنوا ممکن ول خنوا اکتاب خودنی پاک تنی پتاخا گاف گنوا چیه تا سویت فدراتی چه کدی متویه کدی خلاص اکتابر خودنا چاز هر سه هفته دی سکتاب رخورنا زاد خبرنا ماش کدیس فنزای کتاب نخ کنا البته یک کتاب دیگه یک ترمت نبود. صدوا ورش لیتراتور چاز جهیزو و هی افتور دیگه هست وقتوندا این زاد وادخه ملتری ترار چرخنوا خیلی افتورار چرخنوا هر سا ملت که قیلدی قید بود خود کاستی واد کاستی شیرانوا مقالانوا İbi laf keriz nadir akatwa kitabı kaya hayif çıkıdak ola xame ki iger havda ina rugudviş da kurdi aftordis qaviş laviniz aftordis hardasa kitap gila akun mağzurnu vadiş kitap imit sa Moskvada viş kitabına muhtadi biblioteka respublikanska zatanihita ike baktya هسه وقتون شد ایرانی از کودی بیبلیتک رخنات کادا ایفکی ساکتابیا نوچ گلجک دیگه دباکی رایون دو خونسات کمپتول دی ممکن از کودی بخشو رایون دو سات چزوازو هسه بیبلیتک دیگه تقسیم ساجدی معلم اینا گازیتی ای کنو گازیتا ای کتاب دیگه ای antologit که tükürhün ol haltayla am viçik gekigun avaçırdikan ol. Yani ihtin kitap Rusya'nın tarihte sifteyaz çaptaya kodnağı. Hakikaten ya. Sovyet hükümette avalani i kadar kucakta kona veri milletler. Her millet diye şey yani gör mi ayalar patoldi
Россия вери миллетрис энциклопедия хано. Яхцурницу чалолди. Я хочу слово чало лала. Час, مثلا час аварии литературы как хабар жезва, дергири ва, хабуз лизгири кава. Но час вот Алтай край води, иналаз годи, аварии к сочмут миллет, ва каратинский язык. А вот они, аварии собственно барсахалима и каратинский чалоди, зидус води Беларуси да. Зурбатый скульптор, художник, композитор, шаир я. Зада чувство улана. В нову каратею я скурда. Аварию я сабзувач, вахрана бургуджуна да сухнува. И на час хар химиллете хитани хабру ацуку карагу хабру дуланжа хикета хабру литератур хикета хабру умер хикозвота. Саджиди малем и час чиза казгазав их переводчика разво и на кино перевод Виктора Викторова Виктора Кулле их автор көз. А бұрқайды авади ина атнавади. Чачида Максим Маслов Сергей Маслов Сергей Маслов он переводар их взрослый ринья. Чахиброни. Им айолари. Им айолари бузуркоди. И Лайла Раватир пекре им час цигулатир мокилата Лайла дедерих на елрих ждатирма. Чулоса кул ифета, лосуса кул чулоса кул ифета, лосуса кул сифета, вунли фрехо лифета, дембел бала дедин, Allah çire kul kayal bala dedi. Pekre dembel di Пекрев için demбел, лифрев гекигзва. Им и ама перевод. Хама у назад ода Виктор Викторова перевод на Колобок журнал Худайт Москвада. Хамчиначи тамаша через Виктор Викторован перевод закелда. Княгтярга это колыбельная ворона кенва. Ворона качала птенца в колыбели, спи, маленький мой, своей мягкой постели, ты небо светлей, вороненочек мой, ты снега белей, соколеночек мой. Пекревич и Сарак живет лани лацудил лозо тарифа. А дети харда звучи вели такие. Ах по ина чазакозва колыбельные вороны, колыбельные зайчихи, их гзав масса шерова, ключочи масса автор волнырка Мердали Джалиловас, его переводар Амелин Максима, хадам и дазниса Пава, Абдуселим Исмаилов, Владимир Степанов, он переводарова, Факизат Фатулаева, Виктор Кулле, переводчик, Арбен Кардашев, Валерий Бармич, он переводарова. Зачем сапреща келдончной? Песни Жаворонка Мердали Жалилова. Чив-чирив, погляди, как и красив, крылышки мои тонки, в небе, словно лепестки. Льется голос мой звончей, чем серебряный ручей. Радостную песнь мою ветер носит, я пою. Чив-чирив, погляди, как я счастлив. Мердали Джалилов, Абдуселим Исмаилов, петух командир Ихтисамова. Встала бабушка с постели, начиная день с хлопот. Пес залаял, еле-еле, умываться начал кот. Вслед корова замычала, месяц на небе потух. Всех поднял на зорьке алой пробудившийся петух. Он крылами громко лупит и заливисто кричит. Командир петух не любит, если кто-то долго спит. И на Пакизат Фатулаева ди Эльнична зайка Таргана Широва. Папа подарил мне зайку, до чего же зайка мил. Я пушистику на завтрак миску каши предложил. Равнодушен зайка к каше, мордочку воротит зверь. Я спросил у папы, как же,
мне кормить его теперь? Каша вкусная такая, сам бы съел еще чуток. Как понять его, не знаю, с голоду помрет зверек. И меня, погладив, тата рассмеялся от души. Каши не едят зайчата, ты морковку предложи. И Арбен Хардашани шмут эй, охотник, бар мечеван перевод. Эй, охотник, если можешь, погоди. Эй, охотник, если можешь, на охоту не ходи. Дай на время мне свое огнестрельное ружье. Эй, охотник, что лиса прорыла лаз, и в курятник забралась, и в кустарник унесла, и тихонько слопала нашу красную несушку, нашу лучшую несушку. Ты неужто не слыхал, а лисы не встречал? Ихти Гафар, Уамадник Элдак Саризачис, интересно. Но она говорит, вери интересно, я говорю, Ргудуш, лавниз, Ргудуш, Ргуд. Мужид виш кастла газав, инсанар жел бунолда и ктаб киз, в мужидвишни птқаницуд эсер хахмолда. Санлахурлы, ити якетка сашмут килокады. Фразо мауда. Саджиди малем, кü hamisha harekattikade yatsavade kü kal zarafat rizabun mümkün kü harekat rizkiligno, no yatani kü harekatiko izzat kü olmuş kolya. Ayalar uç aradol rizu. İzzat ayalar patol di za çi ayalar zahana o da kü patol çanayalar kitapla kısela Allah ve çi ayalar zahana كتاب زورزوا أبغى شيء بريودي وا أبغى تخيب زي ذاتي يقط قال وادي ساخر الله خلوياس لزجيج اللهني هذا وقتون دروس بريودري بتشمل تبرشون نفشرا كتاب قدنا الله أدان كسلا زاز يي بريود شكار جهانوا زاجل جوان شهر زاد مجال أواج سوقتا بسروش نكار يزرق أتواس خبرت رخكورز وات تشكنت يمسكواد ذي قارب فنختنا هنا نسش مجغنا أخبرت خا يعني اللي أدلاك سلاني إن اليتيم منك قط واشير كتاب وادي شدوس إتشيبي هذا عارف هذا النلاقة نكرودي وجد سود كده خاني خود ساعات يوم وقت سيحصل سود دخانة زاب قوزنا ياتنا زوج غلط وش شو سوى ساجدي معلم كنا أمودي سوى كنا غلو قنوا يولي كامسيلا ليزا قدادي كساكتين هنار أوازوادي تشازكوزوا قوتي جهلا بتولتيش كلام ديك خطرة و زي رجال كذا شمودي سليك كيكا كانوا ترسا مسكوادني журналисты 80-летний мальчик значит гила күйесі отқанывадис юбилейный есть гила отқанывадис шанва гададин шиирарлахана савучтаны қаты yani вот son çakı konum кö савлер гой сараке çasa koy